Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mau mulai konten untuk investigating the TCP/IP and OSI model in action ya. Untuk stepnya atau tahapannya sudah tersedia dari konten ini. Kita coba langkah pertama itu untuk melengkapi user profile dulu. Di sini saya tulis nama saya, terus email. Nah, di sini kalau kita lihat ada banyak step ya dari paket tracernya. Nah, objektifnya di sini ada dua bagian, examine HTTP web traffic, dan yang kedua adalah display elements of the TCP/IP protocol switch. Nah, part pertama kita langsung coba di sini step 1, switch from real time to simulate mode. Nah, di sini kita rubah ke simulate mode. Nah, sudah kelihatan. Tadi mana? Ini kita top dulu ya biar nggak hilang. Nah, dari simulate mode di sini kita minta ini select HTTP from the event list filter. Event list filter di sini sudah default ya HTTP, kita lihat di bagian bawah sini. Untuk edit dia bisa kita edit, di sini kelihatan yang kecentang cuman HTTP. Nah, bagaimana mengatur ini? Di sini ada button lagi di sebelahnya. Kalau lihat arahan poin kedua adalah show all atau none ya, untuk membersihkan dan memilih HTTP. Nah, kalau kita show all kayak gini, kalau di show all kayak gini, maka kalau dicek filternya semua kecentang nih ya, dari IPv4 semua kecentang, IPv6 dan MIS-nya semua kecentang. Tapi kalau kita set none, dia nggak ada yang kepilih, maka di edit filter dia nggak ada yang kepilih lagi di sini. Nah, kita pilih yang HTTP ya sesuai dengan arahan yang ada di sini. Oke, ketika dipilih HTTP, maka event list filter di sini adanya untuk HTTP. Lanjut ke step kedua, di sini kita diminta untuk klik web client-nya. Kita klik dulu web client. Nah, di sini ada web client. Kita klik sekali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Web client. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk ke desktop tab dan klik web browser. Nah, masuk ke desktop. Nah, di sini ada web browser, kita klik web browsernya. Lalu kita masukkan enter www.osi.local. Oke, and klik go. Kita klik go. Sudah. Di sini kita diminta capture forward times the event. Oke. Kita coba klik forward ya di sini. 1 2 3 Oke, ada 4 ya, 4 kali kita klik di sini. Masuk ke step ketiga. Nah, step ketiga klik the first color square box. Oke, kita klik warna yang pertama. It's necessary simulation panel. Oke. Oh ya, di sini ada 2 tab, ada OSI model dan outbound PDU details ya. Kita lihat sama-sama. Nah, di point B, ensure that OSI model tab is selected under the outlier column. Ensure that the layer 7 box is highlight. Oke, ini ke highlight ya, warna kuning. Udah kelihatan. Terus what is the text display next to the layer 7 label? Di sini kita lihat ada informasi the HTTP client sends a HTTP request to the server. What information a list a number step directly below in layer and out layer. Nah, in layer, out layer. Nah, ini ya. Ada in layer, ada out layer, informasinya. Kalau kita next layer, nah ada layer 4 ke highlight. What is destination port value? Destination port value di sini port 80 di informasinya. Terus di layer 3 yang ke highlight what destination IP value, kita next layer. Nah, di sini destination IP-nya kita lihat 192.168.1.254.
Kalau kita next layer, what information display layer, next layer. Nah, information di sini ada 3 nih ya, the next hop IP dan yang oke. Sekarang poin yang klik the outbound PDO details. Kita lihat PDO details, information list under PDO details is relative of the layer within the TCP IP model. Oke. Ya, di sini dijelasin ada beberapa part ya, ada apa? Di sini Ethernet, ada IP, terus ada TCP, ada HTTP request. Oke. What is common information the list under the IP selection section of PDU? IP-nya itu, nah ini kalau kita lihat di IP, commonnya ada source IP yang 192.168.1.1, nama destination IP yang 192.168.1.1. What is common information list under the TCP section of the PDO detail as compared the information list under the OC model tab. Nah, ini kalau kita lihat yang di TCP ada informasi untuk source port, destination port, source number, acknowledgement number yang common ketika kita mau di sini ada informasi portnya ya, TCP IP-nya. Nah, terus yang selanjutnya di sini what is host list what is the host list under the HTTP section of the PDU. Section PDU detail what the layer of the number because with under UC model tab. Host HTTP request model. Oh, ini yang layer 1 cuman satu baris saja ya isinya. Terus kita ke poin G, klik the next color square box in event list info column. Event list info. Oh, next color ya. Ini kita coba close dulu. Next color HTTP. Nah, ini only layer 1 is active. Oke, benar. Layer 1 kok device moving. Ini ada informasi the device take out this frame from the buffer and send in. Kedua, face Ethernet. Oke, terus selanjutnya advance the HTTP info box with the event list and click the color square box the window content. Ini ada output video details juga di sini yang in the layer column the pointing upward indicates the information. Oke. Information to the client. Comparing display in the layer column with the out layer. Ya, di sini ada 2 layer, in sama out. Outbound PDI tab, scroll the HTTP section. Oke. Ini coba kita tutup lagi, lihat yang di client. Nah, di sini ada in, ada out ya, sesuai dengan arahannya. Ada disuruh compare. Ada 3 tab di sini, ada inbound PDU dan outbound PDU details. What if first line nih, HTTP message
display. Ini kalau kita lihat di server receive a HTTP request, oke. Ini server send back the HTTP reply to the client. Klik the last color square box under info, oke. Ini kita klik lagi di sini. How many tabs are you display? Ada dua ya, ada OC, ada inbound, PDU details. How many tabs are you display? Oke, ya. Ya, di sini kita udah ngikutin step-stepnya. Di sini part untuk kita melakukan explore konten dari HTTP paketnya ya. Nah, selanjutnya di part kedua kita mau display element of the TCP/IP protocol switch. Step pertama, view additional event. Kita close dulu any open PDU information window, ada tutup. Terus in the event list filter, visible event section, show all. The entries previous roles, ini kita show all. Ini udah kelihatan ya, kita show all eventnya di sini. Terus klik the first DNS event in the info column. DNS event di sini. Explore the OC model. Di sini ada OC model and PDU details. Oke, ada dua tab, ada OC model, PDU details. Tab with layer 7. Di sini default dia ke highlight di layer 7, highlight description occurring in layer, in out layer. Nah, ini sama ya, the DNS client send a DNS query to DNS server. Klik the outbound PDU detail tab. What information is listed in the name output. Terus what information in the name is DNS query. DNS query. Sini ada ya, www.oc lokal nih di DNS query-nya. Terus kita klik the last DNS info color square. Kita tutup dulu. Last DNS itu yang ini ya berarti ya. Nah, benar. Last DNS which device is display. Oke, ini ada ya di sini. What is value list the next to address? What is value list next to address in the DNS answer? What is value list next to the address answer? DNS. Ini DNS answer. Oh ya, ini ya informasinya ya, kita bisa lihat name-nya itu www.oc.local. Inbound, oke benar. Find the first HTTP event in the list. HTTP event. Nah, kita tutup dulu. Ini kita diminta untuk cari HTTP pertama. Ini dapat HTTP pertama. In the event the list and the click color square box of the TCP event immediately following this. Oh oke, berarti TCP-nya ya. Kita klik TCP, highlight layer 4, masih model tab. Nah, di sini kita highlight yang 4. In the number list directory in layer, in out layer, what is information display under item 4 and 5? Nah, 4 and 5 ini ada TCP. The TCP connection is successful. Yang kelima, the device sets the connection state to establish. Oh ya, sama ya di sini. Poin ke G adalah klik the last TCP event. Last TCP event yang ini highlight. Oke, kita klik dulu. Terus di sini highlight layer 4 di OC model tab, examine the step list direct below in layer and out layer. Oke.
What is proposed of this event based on the information provided in the last item in the list should be item 4. Nah, item 4 di sini diinformasikan the device sets the connection state to close. Oke. Oh ya, ini sudah selesai kurang lebih. Kita sudah mengikuti tahapan-tahapan ya. Kita kalau melakukan investigasi dari TCP/IP dan OSI model kurang lebih caranya seperti ini sesuai dengan panduan dari packet tracer Cisco. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.